Salam sejahtera semua, uh, warga Smash, pelajar tingkatan 5 yang saya kasih, yang saya rindui. So, kita continue part 2, bab cahaya, chapter 5 light. Tapi objektif kali ini ialah number 1, formula kanta atau lens formula. Number 2, pembesaran linear atau linear magnification. So, dua subtopik ini yang kita perlu pelajari pada video kali ini. Sekali lagi saya minta kamu beri perhatian sepenuhnya, sebab ini uh, banyak teknikal sedikit, tetapi sangat senang. Oke, nah kita akan masuk ke subtopik yang pertama atau objektif pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu formula kanta atau lens formula. Saya yakin uh, kamu selalu jumpa formula lens semasa PKP ini, sebab kami selalu beri kamu paper one kan. So inilah formula lens atau ya formula kanta. Tapi sebelum itu mungkin kamu confuse simbol U dengan V yang telah kamu pelajari chapter 2 form 4. U sebelum ini chapter 2 form 4 ialah initial velocity atau laju awal. V final velocity atau laju akhir, kan? Tapi untuk formula kanta kita U ini bukan maksudnya initial velocity, V bukan maksud final velocity, oke? Jangan confuse ini dengan formula lens, oke? Kalau chapter 2 ya memang betul. U ialah laju awal, V ialah laju akhir. Tetapi untuk kanta itu berbeda. Oke. U merupakan jarak objek, V jarak image, F seperti yang kamu pelajari sebelum ini panjang fokus atau jarak fokus. So, inilah formula lens yaitu 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Oke. Sebelum kita menyelesaikan masalah menggunakan formula ini, ada beberapa peraturan yang kamu perlu ketahui, yang kamu perlu pahami. Oke, peraturan. Kita mulakan dari F. Jika andai kata nilai F kamu dapat pada waktu itu ialah positif, bermaksud itu adalah kanta combung. Ataupun jika waktu itu kamu menggunakan kanta combung, maka nilai F pada waktu itu ialah positif. Jika nilai F ialah negatif, bermaksud itu kanta cokung. Atau jika soalan tanya kamu menggunakan kanta cokung, maka nilai F pada waktu itu ialah negatif. Harap kamu clear di sini, oke? Andai kata nilai V V jarak image. Andai kata kamu memperoleh nilainya positif, bermaksud itu image nyata. Kalau kamu dapat image nyata, itu maksudnya positif juga. Oke, jangan kamu confuse nih ya. Biar saya simpel, mudahkanlah. Jika dapat nilai positif bagi image, maka itu image nyata. Kalau V kamu contohnya dapat positif 5 cm. Bermaksud ciri image. Ciri-ciri image pada waktu ini ialah nyata. Oke. Kalau kamu dapat V dia V-nya ialah negatif 5 contohnya. So, ciri-ciri image pada waktu itu ialah maya. Oke. So, positif, nyata, negatif, maya. Bagi jarak image. Bagi jarak objek, ini nanti saya akan kongsikan semasa topik teleskop dan mikroskop. So, seterusnya kita akan masuk contoh. Ada 2 contoh nanti saya akan beri untuk kamu. Oke. Oke. Nah, contoh ini soalan jarak objek dan panjang fokus masing-masing 15 cm dan 20 cm.
Maksud jarak objek, masih ingat U atau V? Jarak objek ialah U, 15 cm. Panjang fokus, F besar atau F huruf kecil, 20 cm. So, kita guna formula kanta seperti biasa, 1 per F sama dengan 1 per U plus 1 per V. 1 per F, just substitute all the value given, 1 per 15 plus 1 above V. So, 1 above V, kamu akan dapati secara matematik biasa, pindah sebelah, kamu akan dapati negatif 1 per 60. Tetapi, ingat guys, soalan tanya, jarak image. Kadang-kadang pelajar ini sangat kalang kabut. Mereka bagi final answer 1 over V. Padahal soalan bukan tanya 1 per V. Kalau soalan tanya berapa nilai 1 per V, bolehlah jawabannya seperti ini. Tapi jangan dalam pecahan. Mesti dalam decimal point. Oke? Tetapi ingat soalan tanya berapakah jarak image. Yaitu V. Bukan 1 over V. Oke? So, dapatlah jawaban matematik biasa negatif 60 cm. Nah, andai kata soalan tanya, daripada final answer ini, apakah ciri image? Coba kamu imbas semula apa yang kamu telah pelajari slide sebelumnya. Apakah ciri image? Ingat, ini negatif, maka ciri image yang dihasilkan ialah image ya. Oke? Boleh paham ini? Nah, seterusnya, saya akan bagi kamu satu lagi contoh. Satu objek ditempatkan 20 cm dari sebuah kanta cekung dengan jarak fokus negatif 15. Kenapa tiba-tiba negatif di sini? Sebab kanta cekung. Hitung ciri jarak image, nyatakan satu ciri image yang terbentuk. Oke? So, bagaimana kita selesaikan masalah ini? Sangat senang. Sekali lagi, guna formula kanta. 1 per F negatif 15. 20 ini ialah objek, jarak objek bermaksud 1 per 20 tambah 1 per V. Maka selesai-selesai, pindah seperti ini, seperti matematik biasa. Kamu akan dapati 1 per V sama dengan, sebentar, saya tekan calculator. Satu bagi 15 apa? Tolak dengan maka kamu akan dapati nilai V ialah negatif 7 per 60. Tapi sekali lagi, tadi saya sudah ingatkan kamu, ini bukan final answer. Final answer must be V equal to 60 divided by 7. And final answer, dan bagi dalam decimal, dalam pecahan 60 divided by 7, maka kamu akan dapat negatif 8.57 cm. So, apakah ciri image? Kalau negatif, masih ingat ciri image ialah atau visual. Oke? So, seterusnya, kita pergi kepada topik yang seterusnya, yaitu pembesaran linear atau linear magnification. Oke? Nah, linear magnification formulanya ialah HI atau tinggi image bagi tinggi objek, atau sebenarnya ada lebih lagi daripada ini formula, tapi kita fokus dua ini saja, atau jarak image bagi jarak objek. Oke, so apa sebenarnya maksud pembesaran linear ini? Dia memberi tiga makna. Andai kata nanti kamu peroleh nilai M ialah less than 1, for example 0.01, for example image itu maksudnya image lebih kecil. Image menjadi semakin kecil. Oke, compare to object. Andai kata nilai M bila kamu
hitung dapat nilai M equal to 1, itu maksudnya objek dan image sama size. But if the value of M greater than 1, then image is greater than the object. Oke? Ini tolong take nota. Ingat ini saja, lebih kecil. Ini lebih kecil kan, M lebih kecil. So, image lebih kecil. Kalau sama size lah. Ini lebih besar, maksud image lebih besar. Apa maksud greater than 1? Of course lah, for example 1.1, 2, and so on. Oke? Tapi kalau M equal to 1, memang cun-cun dapat 1. Itu maksudnya. Oke? Contohnya, last kamu kira-kira dapat equal to 1. M equal to 1. Bermaksud size image adalah sama. So, sekali lagi, tadi saya tunjukkan sama kamu, kalau dapat negatif V nilai panjang fokus ialah negatif. Kalau nilai jarak image ialah negatif, maka itu maya. Tapi kalau jarak image ialah positif, ini nyata. Boleh paham? Kedua, bagaimana kita tahu ciri-ciri image yang terhasil? Kita boleh tengok dari segi nilai M. Yaitu di mana jika M lebih kecil, image lebih kecil. M sama dengan, image sama dengan. M greater, image lebih besar. Oke? Boleh paham ini? So, untuk ini tiada unit. Mengapa tiada unit? Matematik biasa mah, contoh ini sentimeter. Kita gunakan ini juga sentimeter. So, ini cancel. So, no unit. Betul kah? Ini unit jarak. Meter. Ini meter. So, cancel. Memang tidak ada unit. Boleh paham? Saya akan beri kamu satu contoh. Contohnya ialah seperti ini. Yaitu, satu objek dengan ketinggian 3. Ditempatkan 20 cm dari sebuah kanta cekung. Yang mempunyai ketinggian image 6. Itu pembesaran linear. Masih ingat formula pembesaran linear? M equal to B bagi U. B-nya ialah 6. Sorry, minta maaf. Ini jarak apa pula? Minta maaf ya. Ini jarak image pula. Dia soalan bagi ketinggian kan? Ketinggian. So, bermaksud HI bagi H image adalah 6. H bagi objek ialah 3. So, M kamu akan dapat equal to 3. Nah, 3 ini greater than 1 or less than 1 ataupun equal to 1. So, of course lah, M ini greater than 1 pada waktu ini. So, ciri-ciri image yang image yang terbentuk nanti ialah image-nya ialah coba kamu imbas semula tadi. Kalau greater than 1, M greater than 1 lebih besar, maka image yang terhasil ialah image lebih besar. Boleh paham? Saya bagi satu lagi contoh, ini terlampau senang sangat kan? Satu lagi contoh. Satu objek diletakkan di hadapan sebuah kanta cembung dengan jarak fokus 10 cm. Tentukan pembesaran linear apabila jarak ialah 15 cm. Nah, macam mana nih? Sangat senang. Kita guna formula 1 per F equal to 1 per U plus 1 per V, 1 per F. Ini sekali lagi, F di sini jarak fokus positif, negatif, positif. Sebab kanta cembung. Oke? 1 per 10. Ini jarak apa? Jarak objek 1 per 15. Tambah 1 per V. So, pindah, dapatlah V sama dengan, sementara, macam tadi sudah kita kirakan. 1 bagi 10, telat 1 bagi 15. 1 per 30. Maka V kamu akan dapat berapa? 30 unit cm. Boleh paham? So, tapi soalan tanya bukan V. Soalan tanya linear, pembesaran linear. So, maka itu kamu guna formula V bagi U. V sudah dapat 30, U 10. 10 gitu 15, minta maaf. 15. Maka kamu akan dapat B sama dengan 2. Apa unit?
bagi M? Sorry, berapa unit bagi M? Tiada unit. So, inilah jawaban akhirnya. Kenapa tiada unit? Sebab ini 30 unitnya cm, 15 unitnya cm, cancel dapat 2, no unit. Oke, so M is greater than 1. Betul kah? So when M is greater than 1, then the characteristic of image form is bigger. Okay, so that's all. I hope you guys enjoy this video. Kita jumpa lagi nanti. Okay, thank you and God bless.